अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम अपना एक और सी एस एस 2018 की आउटलाइन देखेंगे। एक पेपर था जिसके अंदर जो टॉपिक था द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। तो हम आज इसकी आउटलाइन बनाएंगे और इसको देखेंगे कि इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट: ग्लोबल वार्मिंग is an existential threat to the world। जो करंटली सिचुएशन है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ यूएसए, उसके भी मल्टीपल जो थ्रेट्स हैं वो आ रही हैं। यूएनएफपीए, यूएन के जो आईपीसीसी, उन्होंने भी मल्टीपल रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश की हैं, जिससे इट इट इज नाउ मैनिफेस्टेड दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द वर्ल्ड। However, it can be averted by taking actions individually, nationally and internationally। ठीक है। तो अब जिस तरह टॉपिक के अंदर था कि थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला पैराग्राफ होगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द वर्ल्ड। और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट वेज टू काउंटर इट पे आ जाऊंगा, जिसके अंदर मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ लिखूंगा, फिर नेशनल लेवल पे कुछ लिखूंगा कुछ, फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ लिखूंगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताता जाऊं कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, तो उसके अंदर आप देख लें सिर्फ जस्ट 2022 के अंदर हमने फ्लड्स भी देखे, हमने अर्थक्वेक्स भी देखे अफगानिस्तान के अंदर, हमने फ्लड्स देखे पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, यूरोप। ठीक है। उसके बाद फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसके बाद आप आ जाते हैं वाइल्ड फायर्स पे। आपने ये देखी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपने देखी ब्राजील के अंदर, आपने देखी रशिया के अंदर, आपने ये देखी अफ्रीका के अंदर, आपने देखी टर्की के अंदर। ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं हीट वेव्स, आपने देखे पाकिस्तान के अंदर, आपने ये देखी कनाडा के अंदर, उसके बाद आपने ये देखी इजिप्ट के अंदर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हरिकन्स, आपने देखे जापान के अंदर, यूएसए के अंदर। ठीक है। एंड मल्टीपल जगहों पे। तो ये जो सारे इवेंट्स थे, इन्होंने 2022 के अंदर ही तबाही मचाई है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है ओवरऑल दुनिया को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ठीक है। तो अब ये जो सिचुएशन हैं जिससे क्या हो रहा है, अब माइग्रेशन हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी का मसला है ओवरऑल, और भी हमारे राइज लेवल हो रहा है समुद्रों का, जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं। ठीक है। ये सारा कुछ जो है इससे हमें ये फील हो रहा है, हमें अब पता चल रहा है, इट इज मैनिफेस्टेड दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द वर्ल्ड। अब इसको खत्म किस तरह किया जा सकता है? सबसे पहले इसके जो वेज हैं वो किस तरह हम इसको काउंटर किस तरह कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी तौर पर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। इनफरादी तौर पर सबसे पहले वी कैन यूज रिन्यूएबल एनर्जी अप्लायंसेस। लाइक आप जब लाइट्स लेते हैं, बल्ब्स वगैरह, उसके अलावा आप जब अपनी कोई व्हीकल्स वगैरह लेते हैं तो वो आप इलेक्ट्रिक ले लें, अगर आप सिंपल ले रहे हैं उसकी जगह। तो उसके बाद जनाब आप प्लास्टिक बैग्स को कम से कम यूज करें वगैरह वगैरह। ठीक है। ये हमारा क्या है, हम अपने ही जो एंड पे एज एन इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर हम अपना कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने इंस्टेड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, मतलब कि आप स्पीडो यूज करें। ठीक है। आप मेट्रो को यूज करें, आप ग्रीन लाइन बस को यूज करने। ठीक है। उसके अलावा मतलब कि ये जो इस तरह की हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अब तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ही हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं और वी कैन यूज देम, और वो बहुत अच्छा चल रही हैं, हमें बहुत जल्दी पहुंचा भी देती हैं और जगह जगह पे बनी भी हुई हैं। ठीक है। इजीली अवेलेबल भी हैं। तो हम इनको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। इससे आपको क्या फायदा होगा? एक तो आपका अपना जो एक्सपेंस है वो बचेगा। ठीक है। दूसरी, आप जो एमिशन करेंगे वो भी कम होगी। ठीक है। तीसरा,
انوائرمنٹ کو کچھ بہتری ہوگی، مطلب کہ آپ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، اگر آپ لاہور کو دیکھیں یا کراچی کو دیکھیں تو دے آر میجر سٹیز آن دا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، مطلب کہ اس کے اندر ہم بہت ورسٹ کنڈیشن میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سملرلی افورسٹریشن اینڈ اوورٹنگ ڈیفورسٹریشن، اب اس میں کیا ہے جی کہ ہم نے بہت ساری ایون کہ میں بھی 1 5 پہ ہوتا ہوں، جو ہمارا جو کالز وغیرہ ہے ہم دے رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملٹیپل کالز ہیں، ملٹیپل ایسی کمپلینٹس ہیں جو کہ آ رہی ہیں کہ لوگ ہمارے درخت کاٹ کے جا رہے ہیں، یا لوگ درخت کاٹ رہے ہیں، یا گورنمنٹ کے درخت کاٹ رہے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اب کاٹنے والے تو بہت ہیں، کوئی لگانے والا بھی ہے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اگر تو فار ایگزامپل آپ کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری لائف کا حصہ ہے، ہمیں ان کو یوز کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر لگائیں بھی تو صحیح نا، لیکن لگانے میں کوئی نہیں آتا۔ تو آپ انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں، آپ پلانٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں، اور آپ جو پلانٹس کی کٹنگ وغیرہ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ سملرلی جی چوتھا جو پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، بینڈ ویگننگ ود دا گورنمنٹ پالیسیز اوور کلائمیٹ ایشوز۔ اب گورنمنٹ کوئی بھی کلائمیٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر اناؤنسمنٹ کرتی ہے، کوئی پالیسی بناتی ہے، لائک آپ پلاسٹک بیگز نہیں یوز کریں گے، یا اس کے علاوہ آپ جو فصلیں ہیں ان کو آپ جلائیں نہ، اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل وہ آپ کو کہتی ہیں کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں، سو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ان کے اگینسٹ جائیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2018 یا 19 کے اندر نا، جیسے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، تو اس کے بعد نا انہوں نے پلانٹیشن ڈرائیو ایک سٹارٹ کی تھی، تو انہوں نے نا ایک جگہ پہ درخت لگائے تھے، اور ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی تھی اوور آل اکراس دا سوشل میڈیا، جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ درخت لگائے ہوئے اکھاڑ رہے ہیں۔ اب بیسیکلی وہ کیا کر رہے تھے، they were going against the policies of the government over the climate change، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، we have to follow the government policies، اور ہمیں اپنا جو we have to play our roles to make the planet a sustainable planet، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 4 پوائنٹس تھے وہ ہم نے کیا کیے انڈیویجول لیول پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیول پر گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کین combat the climate change issue یا the global warming issue by taking some sort of candid measures، ٹھیک ہے۔ اب اس کینڈیڈ میئرس کے اندر کیا ہوں گے کہ آپ جو ہیں اپنے جو نیکسٹ اگر فار ایگزامپل آپ کوئی پلانٹ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کول بیس پلانٹ کی جگہ آپ اس کو سولر بیسڈ یا ونڈ بیسڈ پلانٹ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل آپ کوئی چیز منگوا رہے ہیں، آپ امپورٹ کر رہے ہیں کوئی چیز، یا آپ کوئی مشینری یوز کر رہے ہیں، یا اوور آل آپ کوئی نئی انڈسٹری لگا رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا کریں، وہ انہیبٹ مطلب کہ وہ کلائمیٹ فرینڈلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے علاوہ آپ انسینٹیوز دے دیں کچھ لوگوں کو اس چیز کے اوپر، کہ وہ جو فورن انویسٹرز ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر اگر آ رہے ہیں، اگر کوئی لوکل انویسٹر ہے وہ یہاں پر کوئی انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو انسینٹیوز دے دیں کہ آپ کلائمیٹ فرینڈلی جو اپنا پلانٹ لگائیں، ہم آپ کو اس کے اندر ہیلپ کریں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں کیا ہیں، یہ جو میئرس ہیں، اس سے کیا ہوگا، آپ تھوڑے سے ٹیکس جو ایویژن ہے ان کے اوپر کر دیں، آپ ان کو ٹیکس کے اندر سے کچھ چھوٹ دے دیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو کچھ زمین کہیں پر پرووائڈ کر دیں جو کہ کلائمیٹ فرینڈلی ہو، وہاں پر کچھ اس طرح کا کوئی مسائل کریٹ نہ ہو۔ تو یہ کیا گورنمنٹس کین ڈو سم سارٹ آف کینڈیڈ میئرس۔ اس کے بعد یہ افورسٹریشن کیمپینس، اس میں پاکستان کچھ بہتر کر بھی رہا ہے، جس طرح بلین ٹری جو سونامی تھا، اس کے علاوہ گرین پاکستان، پلانٹ فار پاکستان، یہ جو کیمپینس تھیں یہ بہت اچھی کیمپینس تھی، جس سے پاکستان کے اندر کچھ بہتری آئی ہے۔ لیکن اوور آل سنس 1947 2022 تک پاکستان کے جو WWF آف پاکستان، ابھی اس کا جو مخفف ہے وہ مجھے نہیں آتا، اس کے مطابق 33% آف جو ٹریز ہیں وہ ہم کاٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم ضائع کر چکے ہیں، وہ کاٹ چکے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو کہ وہ جو 33% ہے ایٹ لیسٹ اس کو تو ریوائیو کرے نا، اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کی کیمپینز کے ذریعے، اور اس کیمپین کو اوورال دنیا کے اندر سراہا بھی کیا تھا۔ سملرلی آپ اویئرنیس کیمپینز چلائیں، دنیا کے اندر چلتی ہیں، آپ بھی اپنے ملکوں کے اندر، آپ بھی اپنے ملک کے اندر چلائیں، کس طریقے سے آپ نے جس طرح کووڈ کے دوران کیا،
आप मोबाइल्स की जो बेल्स हैं, क्योंकि अब मोबाइल तो हर बंदे के पास है, उसने कॉल भी करनी है, तो आप उसकी जो बेल्स हैं, उसके वो जो टोन्स होती हैं, उसके अंदर आप ये वो कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप उसके अलावा मेन स्ट्रीम जो आपका मीडिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप प्रिंट मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप क्या करें, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें कि किस तरह दे कैन मेक द प्लेनेट सस्टेनेबल बाय प्लेइंग देयर रोल्स। ठीक है। तो नेशनल लेवल पे आपको अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट ये है शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम अभी भी कोल के प्लांट्स के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं। ठीक है। हमें चाहिए कि हम इसको शिफ्ट करें, विंड के ऊपर जाएं, हम सोलर के ऊपर जाएं। हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान के पास 500 बिलियन, सॉरी 500 मेगावाट की जो पोटेंशियल है, शायद वो मौजूद है, जो कि हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। हमारे पास 1047 या 46 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। यहाँ पर ये विंड टर्बाइंस के लिए बहुत सूटेबल है। ठीक है। आपके पास डेजर्ट्स हैं। ठीक है। आप वहाँ पर सोलर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मसला क्या है, विल होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स जब तक कोई काम नहीं करेगी, तब तक हम इन चीज़ों को जस्ट सिर्फ पेपर वर्क ही कंसीडर करेंगे। वी विल नॉट बी मेकिंग देम इन रियल वर्ल्ड। ये एक ऐड है जी, इसको भी आप देख लें कि अगर यू वांट टू evaluate your essays, then contact at this number, because essay की जो evaluation है वो बहुत ज़्यादा critical role play करती है for acing your exams। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐसे को evaluate करने वाला कोई हो, तो आप इस नंबर के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम किस तरह कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें कि अंडर द ट्रम्प लीडरशिप यूएस ने जो पेरिस अकॉर्ड था उससे ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। तो इससे क्या होगा कि जो जब दुनिया के लीडर्स ही अपने से वो खुद बैकफुट पे चले जाएंगे, तो जो बाकी जो नेशंस होंगी उनका मोराल वैसे ही डाउन होगा। तो वर्ल्ड लीडर्स या जो ग्लोबल पावर्स होती हैं उनको क्या चाहिए, दे शुड लेजिस्लेट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। ना कि वो अपनी लीडरशिप वाला रोल प्ले करें, बल्कि वो खुद भी लेजिस्लेट करें और कार्बन जो एमिशन है उसको कम से कम करने में हेल्प करें। यूएस हैज टू लीड द वर्ल्ड टू टैकल दिस वेरी थ्रेट। ठीक है। ना कि वो विड्रॉ करे, उसको चाहिए कि वो लीड करे दुनिया को, क्योंकि यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन एमिशन। ठीक है। सिमिलरली उसके बाद फिर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर यूके है। तो ये जो सारे हैं कंट्रीज, इनको चाहिए कि वो दुनिया के अंदर लीड करें, और जो इसके खिलाफ लेजिस्लेशन वगैरह होने चाहिए, रूल्स बनने चाहिए, पॉलिसीज बननी चाहिए। सिमिलरली बाइंडर एग्रीमेंट्स एट इंटरनेशनल लेवल आर नीड ऑफ द आवर्स। ठीक है। बाइंडिंग एग्रीमेंट्स वो होते हैं कि जिसके ऊपर जो कंट्रीज हैं उनको फोर्स किया जाए कि दे हैव टू, कंट्रीज मतलब कि वो फोर्सफुली उसके ऊपर एक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल हों। ठीक है। तो उनको चाहिए कि दुनिया को चाहिए कि बाइंडिंग एग्रीमेंट से ज़्यादा करें, ताकि ये जो हमारा एमिशन वाला मसला है इसको कम से कम किया जाए। और अगर हो सके तो मेरा थर्ड ये है पॉइंट कि क्लाइमेट फोर्स भी जनरेट की जा सकती है। जिस तरह इंटरनेशनल यूएन के अंदर पीस कीपिंग मिशंस हैं, इसी तरह क्लाइमेट कीपिंग मिशंस भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उससे ये होगा कि वो दुनिया की, जिस तरह आईएईए है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये क्या करती है, दुनिया के अंदर चेक करती है कि कहीं पर एटम बॉम्ब्स या कहीं पर कुछ वो जो न्यूक्लियर है उसकी प्रोलाइफरेशन तो नहीं हो रही। इसी तरह आप क्लाइमेट के लिए भी ग्लोबल वार्मिंग जो है एसोसिएशन बना दें, या क्लाइमेट चेंज एसोसिएशन बना दें। इससे क्या होगा, ये जो होगी ये भी दुनिया के अंदर देखेगी, और जाके जब भी कोई नया प्लांट लगेगा या जब भी कुछ ऐसा लगेगा, तो ये वहां जाके इंस्पेक्शन करेगी और बताएगी कि नहीं, यू आर डूइंग अगेंस्ट द क्लाइमेट और यू आर डूइंग इन लाइन विद द क्लाइमेट। तो ये भी काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। सिमिलरली क्लाइमेट फंड इज नीडेड टू मेक द वर्ल्ड सस्टेनेबल प्लेनेट। इसके अंदर एक ही डेवलपमेंट हुई है अभी पिछले कुछ अरसे में, ये जो COP27 था उसके ऊपर लॉस एंड डैमेज फंड जो था वो इट वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। इट वाज द राइट थिंग इन द राइट डायरेक्शन, बट
دیر آر مچ مور نیڈڈ، مطلب کہ اگر یو این کے ایسٹیمیٹ کے مطابق جو دنیا کو اب ٹریلینس ڈالرز کے اندر جو اماؤنٹ ہے وہ چاہیے ٹو ڈیل ود دا کلائمیٹ کرائسس، تو اس کے لیے ہمیں لازمی کلائمیٹ فنڈ کو جنریٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے دنیا کو ایک جو جنراسٹی ہے وہ دکھانی ہوگی فار دا ڈیولپنگ ورلڈ. ود دیس ورڈ جی، یہ ہمارا جو آؤٹ لائن ہے، ہماری آؤٹ لائن یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح گلوبل وارمنگ جو ہے اٹ ہیز بیکم این ایگزسٹینشیل تھریٹ. پھر ہم نے اس کو آگے فردر دیکھا کہ کس طرح وہ انڈیویجول لیول پہ، نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں ود یور friends. And if you are new on this channel, then you have to subscribe it if you are preparing for CSS and PMS exams یا کسی بھی competitive exam کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ چینل آپ کو آپ کی تیاری میں بہت مدد پرووائڈ کرے گا. سملرلی یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو فردر جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ملتے رہیں. With this word جی، تھینک یو، اللہ حافظ.